बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपके साथ जो मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती हूँ, आपके मोटिवेशन के लिए मैं शेयर करती हूँ। देखिए, बहुत सारे इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स हैं, तहज्जुद के मिरेकल्स हैं। हम ज़्यादातर इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स सुनते हैं, लेकिन तहज्जुद के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज मैं आपको ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, एक भाई की, जो इस्तग़फ़ार और तहज्जुद दोनों से रिलेटेड है। और इस स्टोरी से हमें बहुत सीख मिलती है कि हमें अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान सामने से कुछ भी कहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फैसला होता है वही हकीकी मायने में अल्लाह का फैसला है। हमारे साथ चाहे इंसान कोई भी मामला करे, लेकिन हमें अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इस भाई ने अपनी बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर की है, जिसे सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। एक भाई हैं, वो बताते हैं कि वो तहज्जुद और इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे। उनके साथ दो मसले थे और उनकी दो दुआएं थी। पहला जो मसला ये था कि वो किसी शख्स को पसंद करते हैं और वो शख्स, जो सामने वाला शख्स है, वो कहीं और चला गया, यानी कि वो शख्स उनसे दूर होकर किसी और सिटी, किसी और कंट्री में चला गया। और उस शख्स का कहना था कि शायद वो अब वापस ना आ सके, या फिर बहुत रेयरली, मतलब वो वापस आ सकते हैं या काफी वक्त के बाद वापस आए, जल्दी उनका वापस आना पॉसिबल नहीं था। और दूसरी इनकी दुआ जो थी कि इनको एक जगह पे जॉब लगनी थी और ये चाहते थे कि वहां पे जो लोकेशन है, वो जॉब तो चाहते थे लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से वो लोकेशन नहीं चाहते थे वो कि उस लोकेशन में इनको जॉब मिले। तो ये दो दुआएं थी, लेकिन सामने वाले बंदे ने इनसे कह दिया था कि उनका वापस आना अभी तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी वक्त लग जाएगा उनके वापस आने में। इनका दिल बिल्कुल टूट चुका था। ये उनसे निकाह की नीयत रखते थे, तो अल्लाह से इन्होंने सामने वाले की बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। इन्होंने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया और अल्लाह को वैल्यू दिया। इन्होंने अल्लाह से इस्तग़फ़ार की कसरत की और तहज्जुद में दुआएं करना शुरू की। कुछ वक्त यूं ही गुजरता गया। इन्होंने हाथ जोड़कर अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू की, अल्लाह के आगे सजदा रेज होते गए, अल्लाह से भीख मांगी कि अल्लाह मुझे इन परेशानियों से बाहर निकाल, मैं इन दोनों चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन इस भाई ने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ वक्त गुजरा, इनकी दोनों दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली। पहली चीज़, जो वो शख्स कह कर गया था कि अब उनका वापस आना मुश्किल है या इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अल्लाह ने वो दुआ सुन ली। सामने वाला शख्स वापस आ गया और उनका कहना था कि वो उस सिटी में नहीं रह सकते हैं किसी रीज़न की वजह से। तो अल्लाह ताला ने इनकी पहली दुआ कबूल की और दूसरी दुआ भी अल्लाह ने सुन ली कि उनको वहाँ से कॉल आई जहाँ जॉब लगनी थी, और उन्होंने कहा कि आपको उस लोकेशन में नहीं दिया जा सकता जॉब, और फिर इनको दूसरी जगह पे जॉब मिली। तो इन्होंने बताया कि इस्तग़फ़ार की वजह से इनको जॉब मिलने में बहुत मदद मिली है। बेशक अल्लाह का वादा है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते, अल्लाह उनके रिज़्क़ का ज़रिया खोल देता है। तो इन्होंने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया। और यकीन करें, जब आप तहज्जुद में उठते हैं ना, और तहज्जुद पढ़कर जब अल्लाह से दुआएं करेंगे ना, आपके अंदर एक अलग लेवल का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आ जाता है। मतलब एक अलग सी स्ट्रेंथ, एक पावर आपके अंदर आ जाती है कि कभी ना कभी मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जब मैं दुआएं कर रही हूँ, अल्लाह के आगे सजदा रेज हो रही हूँ, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी दुआ के बदले कुछ बुरी चीज़ मुझे मिले। बिल्कुल मुझे बेहतरीन चीज़ ही मिलेगी, भले ही थोड़ा वक्त लग रहा है। ये सब्र भी आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, उम्मीदें भी आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं।
لیکن بہت جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، ہم اللہ پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو شیطان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری میری بہنیں جو ہیں وہ انسٹا پہ شکایتیں کرتی ہیں کہ اپی میں نا امید ہو رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو میں کافی وقت سے کر رہی ہوں لیکن حالات اور بگڑ گئے، دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو کیا مجھے یہ دعا مانگنی چھوڑ دینی چاہیے؟ دعا مانگنے کے لیے چھوڑ دینا یہی تو نا امیدی ہے، اور نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ آپ کی دعائیں ہو سکتا ہے کہ ابھی قبول نہ ہو رہی ہو، کچھ وقت کے بعد قبول ہو۔ دوسری چیز ہے کہ ایک بہن کی شکایت تھی کہ میری جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی بلکہ حالات بہت بگڑ گئے ہیں، تو کیا مجھے یہ دعا مانگنی چھوڑ دینی چاہیے؟ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ ابھی دعائیں مانگنا چھوڑ دیں گی، ہو سکتا ہے کہ اسی دعا کے بدلے آپ کو آخرت میں بہترین اجر ملے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہاں ابھی میں یہی سوچتی ہوں کہ اس دعا کے بدلے ہو سکتا ہے کہ مجھے آخرت میں بہترین اجر ملے، تو کیا میں ابھی اس دعا کو رہنے دوں، چھوڑ دوں؟ تو آپ نے پھر وہی بات کر دی نا، آپ نے پھر سے وہی بات ریپیٹ کر دی کہ میں اس دعا کو چھوڑ دوں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب تو آپ دعائیں نہیں کریں گے نا، اور جب آپ نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی اٹ مینس کہ آپ نے مایوسی اختیار کر لی، اللہ سے مایوس ہو گئے ہیں آپ۔ تو آپ نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے امید کر کے اللہ سے مانگنا ہے، خصوصی طور پہ مانگنا ہے۔ اس امید کے ساتھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہو رہی، اس کا اجر جب تم آخرت میں دیکھو گے تو دیکھ کر کہو گے کہ کاش میری کوئی بھی دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا بہترین اجر ہوگا۔ تو ہمیں دعا مانگنی نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ بہترین کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو مانگ رہی ہوں یا تو وہ دے گا یا اس سے بہترین کچھ دے گا، یا پھر ہماری کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر اس کا بہترین اجر آخرت میں دے گا۔ تو ہر حال میں دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کے لیے فائدہ مند ہے، تو ہمیں کبھی بھی اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پر امید ہو کر مانگے، بھروسہ کر کے مانگے، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آپ کو اگر وہ چیز نہ ملی تو اس سے بہترین ضرور ملے گا، لیکن اگر آپ نے شیطان کی باتوں میں آ کر دعائیں مانگنا چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ ایسے ہی مرکز اسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔